The chestnut-eared araçari or chestnut-eared araçari, Pteroglossus castanotis, is a near-passerine bird in the toucan family Ramphastidae. It is found in Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, and Peru. The chestnut-eared araçari is 43 to 47 centimeters, 17 to 19 in, long and weighs 220 to 310 grams, 7.8 to 11 ounces. Males and females have the same bill coloration, though the female's bill is shorter. The bills of nominate subspecies adults have a yellow line at the base and a mostly black mandible. The maxilla has a black stripe on the culmen. A triangle of black narrowing toward the tip, orange-yellow between them, and black and ivory markings on the edge that look like teeth. Adult males have a black crown and upper nape, a chestnut lower nape, a dark green back, and a red rump. They have blue facial skin and the sides of their face and their upper throat are brown to chestnut. Their lower throat is black. Their breast yellow, their lower breast red and chestnut-black, their belly yellow, and their thighs usually cinnamon. Adult females are browner than males on the crown, nape, and upper throat. And the black band on the lower throat is thinner. Immatures are duller overall, with a muted bill pattern without the teeth, and no yellow basal line. Subspecies P.C. australis is paler overall than the nominate. Their cheeks and upper throat are rusty, their breastband red and rufous, and their thighs green and rusty. Their bill has a wider orange basal line than the nominate and has a red mark next to it. The chestnut-eared araçari is a bird of the western and southern Amazon basin. The nominate subspecies is the more northerly. It is found from southern and eastern Colombia south through eastern Ecuador to southeastern Peru. East into Brazil along the Amazon to the Rio Negro and Acre and Amazonas states. P. circa australis is found from south of the Amazon in north-central Brazil south through northern Bolivia, eastern Paraguay, and northeastern Argentina's Misiones province into southeastern Brazil to Minas Gerais, São Paulo state, and Rio Grande do Sul. The chestnut-eared araçari is found in a wide variety of landscapes, many of which are characterized by standing or flowing water. Examples include wet forest by lakes and rivers, várzea, forested river islands, and swamp and gallery forest. It also occurs at edges, clearings, and disturbed areas of drier forest, bamboo and cane breaks, cerrado, and coffee plantations. In elevation it is mostly found below 600 meters, 2,000 feet, but occurs up to about 1,300 meters, 4,300 feet, at some Andean locations and to more than 1,000 meters, 3,300 feet in southeastern Brazil. The chestnut-eared araçari does not make conventional migration but does gather in loose flocks and move for the austral winter into areas with much fruit such as plantations. The chestnut-eared araçari's diet is mostly fruit. It forages at all levels of the forest, plucking fruit from branches, even while hanging upside down, and investigating and probing vines, shrubs, crevices, and cavities. It also eats flowers and nectar and takes bird eggs and nestlings. The chestnut-eared araçari's breeding season varies widely across its range. From February to September in the north and west to the opposite September to February in the southernmost population. It mostly nests in old woodpecker holes that it enlarges if needed. There is some evidence of cooperative breeding, as small groups at a nest are more common than just pairs. Its clutch size is at least 2 and may be as large as 4. The incubation period and time to fledging are not known. El aracari de orejas de castaño o araçari de orejas de castaño, Pteroglossus castanotis, es un ave casi paseriforme de la familia de los tucanes Ramphastidae. Se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
El aracari de orejas castañas mide de 43 a 47 centímetros, 17 a 19 pulgadas, de largo y pesa de 220 a 310 gramos, 7,8 a 11 onzas. Los machos y las hembras tienen la misma coloración del pico, aunque el pico de la hembra es más corto. Los picos de los adultos de las subespecies nominadas tienen una línea amarilla en la base y una mandíbula mayormente negra. El maxilar tiene una franja negra en el culmen. Un triángulo negro que se estrecha hacia la punta, amarillo anaranjado entre ellos, y marcas negras y marfil en el borde que parecen dientes. Los machos adultos tienen la coronilla y la parte superior de la nuca negras, la parte inferior de la nuca castaña, el dorso verde oscuro y la rabadilla roja. Tienen la piel facial azul y los lados de la cara y la parte superior de la garganta son de color marrón a castaño. Su garganta inferior es negra, su pecho amarillo. Su pecho inferior rojo y negro castaño, su vientre amarillo y sus muslos generalmente canela. Las hembras adultas son más oscuras que los machos en la coronilla. La nuca y la parte superior de la garganta, y la banda negra en la parte inferior de la garganta es más delgada. Los inmaduros son más apagados en general, con un patrón de pico apagado sin los dientes, y sin línea basal amarilla. Subespecie P. C. australis es más pálido en general que el nominal. Sus mejillas y la parte superior de la garganta están oxidadas, la banda del pecho roja y rojiza, y los muslos verdes y oxidados. Su pico tiene una línea basal naranja más ancha que el nominal y tiene una marca roja al lado. El aracari de orejas castañas es un ave de la cuenca amazónica occidental y meridional. La subespecie nominal es la más septentrional. Se encuentra desde el sur y el este de Colombia hacia el sur a través del este de Ecuador hasta el sureste de Perú. Al este de Brasil a lo largo del Amazonas hasta los estados de Río Negro y Acre y Amazonas. P. C. australis se encuentra desde el sur del Amazonas en el centro-norte de Brasil hacia el sur a través del norte de Bolivia, el este de Paraguay y el noreste de la provincia de Misiones en Argentina hasta el sureste de Brasil hasta Minas Gerais, el estado de Sao Paulo y Río Grande do Sul. El aracari de orejas castañas se encuentra en una amplia variedad de paisajes, muchos de los cuales se caracterizan por agua estancada o corriente. Los ejemplos incluyen bosques húmedos junto a lagos y ríos, bárcea, islas fluviales boscosas y bosques pantanosos y de galería. También ocurre en bordes claros y áreas perturbadas de bosque seco, bambú y cañaverales, cerrado y cafetales. En elevación se encuentra principalmente por debajo de los 600 metros, 2000 pies. Pero ocurre hasta aproximadamente 1300 metros, 4300 pies, en algunos lugares andinos y a más de 1000 metros, 3300 pies, en el sureste de Brasil. El aracari de orejas castañas no realiza una migración convencional, pero se reúne en bandadas sueltas y se traslada durante el invierno austral a áreas con mucha fruta, como las plantaciones. La dieta del aracari de orejas castañas es principalmente fruta. Se alimenta en todos los niveles del bosque. Arranca frutos de